দিদিদের জন্য। खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का चंदा चमके चमचम खींचो गन्ना। তালে তালে আপনাদের করতালি চাই। রেকর্ডিং হচ্ছে, পৌঁছে যাবে সবার মোবাইলে। মোবাইলটা রেখে হাততালি দিন সবাই জোরে জোরে। चटोरी चीनी को पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा। कपड़ा? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, चन्ना चमके चमचम खींचो गन्ना जो। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को, चन्ना चमके चमचम खींचो गन्ना जो। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चन्ना चीनी चमके चाटे गन्ना चीनी को, चन्ना चमके चमचम खींचो गन्ना जो। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। জোরে হাততালি চাইবো। এই ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর, দেখো রসগোল্লার মতো দেখতে এক একটা, মিষ্টি মিষ্টি, একদম মিষ্টি মুখ, আর সেরকম সুন্দর মিষ্টি নৃত্য পরিবেশন করলেন। যাও পিছনে। আমরা জানি এই নৃত্যটি ফানা বইয়ের গান, সবাই জানো তো? কে কে আছেন বলো দেখি একটু কেউ? আমির খান এবং কাজল রয়েছেন, আর সেটাই সুন্দর করে ফুটিয়ে তুললো এই ছোট ছোট খুদেরা, যারা প্রথম বছর এই মঞ্চে পা দিয়েছেন। আর সত্যিই আপনারা খুব সুন্দরভাবে ওদের উৎসাহিত করেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অজয় মাইতি মহোদয়, তিনি লেস দিয়ে সবাইকে পুরস্কৃত করছেন। অমৃতা লেস দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করছেন। স্বর্গীয় ধনঞ্জয় মাইতি এবং অলকা মাইতির স্মৃতি উদ্দেশ্যে মানস মাইতি এবং মানিক মাইতি, তিনারাও লেস দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করছেন। রাজকুমার মাইতি পিতা স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র মাইতি সবাইকে 10টি টাকা করে পুরস্কৃত করলেন। লক্ষ্মী পূজা কমিটি
সমস্ত সদস্যরা প্রতিবারের মতো এবারেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করে